Sa 2 Nephi chapter 26 verse 24. Gingon din niya, He doth not anything save it be for benefit of the world. For he loveth the world, even that he laid down his own life, that he may draw all men unto him. Wherefore he commanded none that they shall not partake of his salvation. So kanang kuan ni kana sa sobrang ni kalab ni kuan sa taba Jesus Christ is kanang gi kuan niya yang kaugalingon iyang gi kanang palansang siya para kita maluwas ba ug kita pod nga aron kaning kalibutan mahimong peaceful ba, and also kuan gibuhaton niya para tanan tao murag makuan gi niya kanang murag yang mapaduol sa iya ba, and also wala pod siya naging nga kanang dili nato pilion ang salvation kundi murag kuan na niya kanang naratay freedom to choose ba kung sa tong pilion kung siya ba or diri ba nga side anak ni.